गुज़िश्ता सीरीज़ में पाकिस्तान की तारीख़ को क़ायद-ए-आज़म की नज़र से देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दुनिया भर में वो निज़ाम बड़ी तेज़ी के साथ नाकाम हो रहे हैं जो किसी फ़र्द या गिरोह की इताअत पर मबनी है। इसलिए पूरी इंसानियत और बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम किसी ऐसे कड़े इम्तिहान से दो चार हो सकती है जहां बका का इन्हिसार ही इस बात पर हो कि मुआशरे के अफराद किसी रहनुमा के बगैर भी खुद को मुनज़्ज़म कर सकें। अल्लामा इकबाल ने एक मिसाली रियासत के लिए यही तजवीज़ पेश की थी और क़ायद-ए-आज़म ने भी इसी की तायीद की थी। आइए अब हम देखते हैं कि क्या इस तसव्वुर को हकीकत का रूप दिया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मशवरा है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखिए। एक दिन हुदहुद ने परिंदों से कहा कि हर मखलूक का कोई ना कोई बादशाह है। परिंदों को भी अपने बादशाह की जुस्तजू करनी चाहिए जिसका नाम सीमुर्ग है लेकिन जिसे किसी ने देखा नहीं है। परिंदे पहले तो बहुत हिचकिचाए लेकिन फिर हुदहुद के समझाने पर वो सीमुर्ग की तलाश में निकल पड़े। कई दुश्वार वादियों से गुजरे। आखिर में सिर्फ 30 परिंदे सलामत रह गए। जब वो सीमुर्ग के दरबार में पहुंचे तो देखा कि वही 30 परिंदे मिलकर सीमुर्ग हैं। फारसी में सी का मतलब 30 और मुर्ग का मतलब परिंदा है। हर परिंदा जब अपनी तरफ देखता तो उसे अपना आप दिखाई देता और जब वो दूसरों की तरफ देखता तो सब एक वजूद नजर आते जो सीमुर्ग था। आवाज के बगैर उन्होंने ये अल्फाज सुने जो उनमें से हर एक के दिल से एक साथ बरामद होकर सब तक पहुंच रहे थे। मैं सीमुर्ग हूं, मैं तुम सबसे मिलकर बना हूं लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा हो। आओ अब हम हमेशा एक रहें। ये कहानी शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 800 साल से ज्यादा अरसे पहले लिखी। इसने इस्लामी सकाफत पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का तस्वुर पेश करते हुए बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों से कहा कि आप जो बजा तौर पर दावा कर सकते हैं कि आप एक कौम के तौर पर इंसानियत के इस बेहतरीन तस्वुर की पहली अमली मिसाल हैं, क्यों नहीं आप सबका जीना और हरकत करना और आपका पूरा वजूद एक फर्द वाहिद की तरह हो सकता। मैं किसी को हैरत में डालने के लिए नहीं कह रहा कि बर्र-ए-सग़ीर में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी नजर आती हैं, लेकिन इसके मानी आप पर उस वक्त रोशन होंगे जब आप उन्हें देखने के लिए एक हकीकी इज्तिमाई खुदी हासिल कर लेंगे। अल्लामा इकबाल की फिक्र की रोशनी में हम शेख फरीदुद्दीन अत्तार के पेश किए हुए सीमुर्ग के तस्वुर को एक इज्तिमाई खुदी के तौर पर देख सकते हैं जिसे हासिल करने के बाद हर शख्स अपनी इनफिरादियत बरकरार रखते हुए अपने मुल्क के इंतजाम और बंदोबस्त में बराबर का हिस्सेदार हो। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। हमारी तारीख में इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो हलफ है जो अप्रैल 1946 में बर्र-ए-सग़ीर की मुसलमान कौम ने उठाया और जो पाकिस्तान की बुनियाद बना।
उस मौके पर भी सीमुर्ग का इस्तिआरा हकीकत का रूप इख्तियार कर रहा था, क्योंकि तमाम अफराद बैक वक्त अपने इज्तिमाई फैसलों की इताअत का अहद कर रहे थे। उस इताअत में सब बराबर थे। कौम जिसे कायदे आज़म कहती थी, वो भी उस अहद में एक रहनुमा के तौर पर नहीं बल्कि कौम के एक आम फर्द के तौर पर शरीक था। एक नगमा जो पाकिस्तान के तसव्वुर की तशरीह बनकर हम सब के दिलों में उतर चुका है, उसमें भी सीमुर्ग की एक तस्वीर खींचकर उसी को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया है। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। हम देख सकते हैं कि सीमुर्ग ही पाकिस्तान का असल तस्वुर है। ये बात हमारे ज़हनों से मिट भी गई हो तो हमारे दिलों में मौजूद है, क्योंकि सदियों से हमारे अदब, फन और सकाफत हमारी रूहों को इसके लिए तैयार करते आए हैं। और अब हम ये देखेंगे कि अत्तार के मुताबिक वो तरीका क्या है जिसके जरिए इस तस्वुर को हकीकत का रूप दिया जा सकता है। अत्तार के मुताबिक इस तस्वुर को हकीकत का रूप देने के लिए महज अक्ल और समझ की नहीं बल्कि एक मखसूस अमल से गुजरने की जरूरत है, वरना जो परिंदे सफर पर निकले थे वो खुद ही सीमुर्ग थे। अगर ये बात महज समझ से हासिल होने वाली होती तो सफर की जहमत उठाने की जरूरत ही ना थी, लेकिन ये बात उन पर उस वक्त वाज़ेह हुई जब वो 6 वादियों से गुजर चुके थे और 7वीं के इख्तिताम पर पहुंचे हुए थे। वो 7 वादियां उसी अमल के मराहिल हैं जिनसे गुजर कर एक कौम उस मंजिल पर पहुंच सकती है जिसे अत्तार ने सीमुर्ग का नाम दिया है। गुज़िश्ता सीरीज में हमने अपनी तारीख के जो 7 मराहिल देखे थे, उनमें से हर मरहले में वही वाक़यात पेश आए जो अत्तार ने उस वादी के हवाले से बयान किए हैं। चुनाचे हम कह सकते हैं कि सीमुर्ग बनने के लिए जिन मराहिल से गुजरने की जरूरत होती है, एक कौम के तौर पर हम उनसे गुजर चुके हैं। इसकी पूरी तफसील हम इस सीरीज में देखने वाले हैं, लेकिन एक मिसाल ये है कि हमारी तारीख के जो 7 मराहिल गुज़िश्ता सीरीज में आपके सामने आए हैं, उनमें से चौथा मरहला 1947 में बर्रे सगीर की तक़सीम और क़याम पाकिस्तान से शुरू होता है। उस मौके पर पेश आने वाले वाक़यात को ज़हन में रखते हुए अत्तार से चौथी वादी के बयान का आगाज सुनिए कि बेनियाजी की आंधी उठती है और एक पल में पूरे मुल्क को दरहम बरहम कर देती है। 100 काफिलों का एक एक मुसाफिर हलाक हो जाता है ताकि एक कमरे का पेट भर सके। लेकिन अत्तार के मुताबिक इन मराहिल से गुजरना एक बेइख्तियार अमल नहीं है। हर मरहले में एक चैलेंज सामने आता है जिस पर कई तरह के रद्द अमल हो सकते हैं। बाज़ अक़दामात से कोई फौरी फ़ायदा हासिल होता भी नज़र आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक तरह का अक़दाम और एक तरह का रद्द अमल ऐसा होता है जो हमें कामयाबी के साथ अगले मरहले में पहुंचने के काबिल बनाता है, चाहे उससे फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल होता दिखाई दे या ना दे। इस सीरीज में हम देखेंगे कि हर मरहले में हमारी कौम ने वही इक़दाम किया जो अत्तार ने तजवीज़ कर रखा था।
गुज़िश्ता सीरीज में हम देख चुके हैं कि इस वक्त हम 7वें मरहले में हैं। चूंकि उस मरहले का आगाज 2007 में हुआ, इसलिए उसके अगले चंद वर्षों में पेश आने वाले वाक़यात को ज़हन में रखते हुए अत्तार से 7वीं वादी के आगाज का बयान सुनिए कि ज़हन से सब कुछ मिट जाना इस वादी की खासियत है। मुद्दतों के साए तुम्हें सूरज के एक जलवे से मिटते नजर आएंगे। चुनाचे पहला चैलेंज ये है कि चौथे मरहले के बरअक्स जहां सिर्फ सल्तनत खत्म हुई थी, यहाँ सभी पुराने निज़ाम खत्म हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस वक्त एशिया और अफ्रीका के बहुत से हिस्से जिस तबाही से दो चार हैं और जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, उसकी वजह यही है कि उन ममालिक में मुद्दतों से कायम आमराना हुकूमतों से निजात हासिल करना भी ज़रूरी था, लेकिन उनसे निजात हासिल करने के नतीजे में ये सूरत हाल भी पैदा हुई है। इस मुश्किल का जो हल अत्तार ने तजवीज़ किया है वो हम आखिरी किस्त में देखें। सातवें मरहले का दूसरा चैलेंज अत्तार ने यह बताया है कि जब परिंदे सीमुर के महल पर पहुंचते हैं तो दरबान उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। पूरे सफर में ये सबसे ज्यादा मायूसी का मकाम है, लेकिन परिंदे ये बात तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि उनका सफर बेहासिल था। तब उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। चुनाचे मौजूदा मरहले में हमें हर तरह की मायूसी के मुकाबले में अपने आइडियल पर यकीन करते रहने की जरूरत है। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। इस मरहले का तीसरा और आखिरी चैलेंज अत्तार ने यह बयान किया है कि जब परिंदे सीमुर के दरबार में पहुंचते हैं तब उनमें से हर एक को मालूम हो जाता है कि उसने अपनी इज्तिमाई खुदी को बहुत कम कीमत पर बेच दिया था। इससे मुराद ये है कि अगर हम एक सही आइडियल पर यकीन रखते हैं तो जब भी हम उस आइडियल को हकीकत के रूप में अपने सामने देखने के काबिल होंगे, हमें यही दिखाई देगा कि वो आइडियल उससे कहीं बढ़कर है जो हमने समझा। इस चैलेंज की मजीद तफसील हम एक और किस्त में देखेंगे, लेकिन अगली दो किस्तें कुछ ऐसे लोगों के बारे में होंगी जिन्होंने हमारी कौम को इज्तिमाई इर्तिका के उस कुदरती कानून के साथ हमाहंग किया जिसे अत्तार ने बयान किया था। कुदरत का वो कानून जो इंसानी जिंदगियों में जारी और सारी है, उसकी तलाश यूरोप में रोशन ख्याली की तहरीक के साथ शुरू हुई। बिल्कुल उसी जमाने में दिल्ली के नामवर आलिम दीन और मुफक्किर शाह वलीउल्लाह ने भी कुदरत के उसी कानून को दरियाफ्त करने की कोशिश का आगाज किया। शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि लोगों ने समझ रखा है कि शरीयत के अहकाम में कोई खास मसलहत नहीं। इन लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला ने लोगों को जिन फराइज और अहकाम का पाबंद किया है, उनकी मिसाल किसी ऐसे आका की है जो अपने गुलाम की इताअत और फर्माबरदारी की आजमाइश करना चाहता हो, और इसलिए वो उसको हुक्म दे कि इस पत्थर को यहां से उठाकर वहां रख दो, या दौड़कर उस दरख्त के पास जाओ जो यहां से 100 गज के फासले पर खड़ा है और उसको हाथ लगाकर वापस आ जाओ। इससे उस आका का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि उसकी इताअत और फर्माबरदारी सब पर वाज़े हो जाए, वरना उस गुलाम के ऐसा करने से और कोई फायदा बरामद नहीं होता। ये ख्याल महज गलत है। अहादीस नबविया और सहाबा कराम के अक़वाल भी इसकी तरदीद करते हैं। ये इक़्तिबास शाह वलीउल्लाह की किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा से है। हम देख सकते हैं कि यहाँ मजहब के कुछ गहरे मानी दरियाफ्त करने की एक कोशिश का आगाज हो रहा है। शाह वलीउल्लाह ने उन मानी को दरियाफ्त करने के लिए जो अमली तरीका तजवीज किया, उसका खुलासा अल्लामा इकबाल ने कुछ इस तरह किया है कि आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि एक पैगंबर की पेश की हुई शरीयत में उन लोगों की आदात व अतवार और खुसूसियात को खास तौर पर मद्देनजर रखा जाता है जिन लोगों के दरमियान वो पैगंबर खास तौर पर भेजा गया हो।
لیکن ایک پیغمبر جس کا مقصد ایسے اصول ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوں، نہ تو وہ ہر قوم کے لیے الگ الگ اصول پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر قوم کو اپنے اپنے ضابطے خود بنانے کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص قوم کی تربیت کر دی جائے اور پھر وہ قوم ایک عالمگیر شریعت کی تعمیر کے لیے ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو۔ ایسا کرتے ہوئے وہ پیغمبر ان اصولوں کو نمایاں کر دیتا ہے جو پوری انسانیت کی معاشرتی زندگی میں جاری و ساری ہیں، اور انہیں اپنے سامنے موجود سب سے پہلی قوم کی مخصوص عادات کی روشنی میں ٹھوس معاملات پر نافذ کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی شریعت کے اصول پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہر معاشرے کو اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک تصور کچھ عرصے بعد جرمن شاعر شلر اپنی اس مشہور نظم میں پیش کرنے والا تھا جو اب یورپین یونین کا ترانہ ہے، یعنی تمہارے اعجاز سے وہ سب ایک ہو جائیں گے جنہیں رسوم و رواج نے علیحدہ کر رکھا ہے، تمہاری شفقت کے سائے میں تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ مذہب کو مخاطب کر کے کہہ سکتے تھے کہ تمہارے اعجاز سے وہ سب ایک ہو جائیں گے جنہیں رسوم و رواج نے علیحدہ کر رکھا ہے، تمہاری شفقت کے سائے میں تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ کے پیغام کی روشنی میں مسلم دنیا سیمرغ کے اس تصور کے ساتھ ہم آہنگ دکھائی دینے لگتی ہے جو صدیوں پہلے شیخ فرید الدین عطار نے پیش کیا تھا، کیونکہ اس پیغام کی روشنی میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ مختلف مسلم ریاستیں اپنی اپنی علاقائی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے اپنے مشترکہ مذہب کی بدولت ایک خاندان بن جائیں۔ چنانچہ آگے چل کر علامہ اقبال نے بھی واضح کیا کہ امت مسلمہ کی وحدت مختلف ریاستوں کی خود مختاری کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ یہ عالمگیر قومیت دنیاوی طاقت کے زور پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ آئیڈیل کی روحانی قوت کے ذریعے اپنی ساخت برقرار رکھتی ہے۔ مسلم دنیا میں علاقائی ریاستوں کا تصور شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ایک ابتدائی اور بہت نامکمل صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے بکھرے ہوئے افغان قبائل کو متحد کر کے افغان قومیت کی بنیاد رکھی۔ بر صغیر میں بھی مغل سلطنت چھوٹی چھوٹی علاقائی ریاستوں میں تقسیم ہو رہی تھی، اور یہی وقت تھا جب یورپ میں بھی نیشن سٹیٹس یعنی قومی ریاستوں کے تصور کے مطابق عمل کیا جانے لگا۔ ایک نئی شناخت کے حصول میں اپنی پرانی شناخت سے کم از کم عارضی طور پر ضرور ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اس تکلیف کا مکمل اظہار میر تقی میر کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ ایک نئے آئیڈیل کے نمودار ہونے پر جس طرح ساری دنیا اجنبی دکھائی دے سکتی ہے، بلکہ اپنے وجود سے محروم ہونے کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اس کی تمام تر پیچیدگیاں میر تقی میر کی شاعری میں موجود ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اگر میر کی شاعری اپنی پرانی شناخت سے محروم ہونے کا مرثیہ ہے، تو ایک نئی شناخت کے حصول کی علامت سندھ میں پیدا ہونے والے شاعر سچل سرمست ہیں۔ انہوں نے ایک سے زیادہ زبانوں میں شاعری کی، جن میں فارسی، اردو، سندھی اور سرائکی شامل ہیں۔
उनके बाज फारसी अशार का तर्जुमा ये है कि ना मैं हिंदी हूं, ना सिंधी हूं, ना पंजाबी, ना दक्खनी, ना मैं कुस्तुनतुनिया के मुल्क से हूं, भला तुम्हें क्या मालूम है दोस्तों, ना मैं शिराजी हूं, ना हलबी हूं, ना ईरानी, ना तुरानी, ना मैं गजनी की सरजमीन से हूं, भला तुम्हें क्या मालूम है दोस्तों। इस दौरान बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सगीर के कई इलाकों पर काबिज हो चुकी थी। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में उसने उर्दू को तरक्की देने का काम शुरू किया था और वहां के एक मुसन्निफ मीर अमन ने वो कहानी लिखी जो अमीर खुसरो के सदियों पहले लिखे हुए किस्सा चहार दरवेश से माखूज थी। इस कहानी में एक बादशाह इस वजह से परेशान है कि उसकी जिंदगी के बाद उसके मुल्क पर उसके खानदान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि इस कहानी के मरकजी ख्याल में बर्रे सगीर की मुसलमान कौम की इस परेशानी की झलक मौजूद है कि एक सियासी कुव्वत और एक तहजीब के तौर पर उनका बाकी रहना मुश्किल दिखाई देता है। जो हल यहाँ पेश किया गया है वो हमें सीमुर्ग की याद दिलाता है। मुख्तलिफ अजनबी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ताकि खुदा की रहमत उनके इत्तेहाद के इनाम के तौर पर उनकी मुश्किलात हल कर दे। बिखरे हुओं को, बिछड़े हुओं को एक मरकज पे लाया। जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐलान कर दिया कि बर्रे सगीर पर उसी की हुकूमत है और वो मुगल बादशाह की पाबंद नहीं है जो खुद कंपनी से वजीफा ले रहा था। यही जमाना है जब मिर्जा गालिब फारसी और उर्दू के एक शायर के तौर पर उभरे। बाद में अल्लामा इकबाल ने कहा कि जहां तक मुझे नजर आता है इस्लामी दुनिया के अदब में हमारा हमेशा रहने वाला वाहिद हिस्सा फारसी शायर मिर्जा गालिब है। गालिब कहते थे कि वो आने वाले वक्त की आवाज हैं, उस बाग के बुलबुल हैं जो अभी वजूद में नहीं आया, मैं अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा हूं। मुसलमानों और हिंदुओं की कौमियत का सवाल जो आगे चलकर बहुत हौलनाक नताइज पैदा करने वाला था, उसका जवाब गालिब के नजदीक यही था कि दोनों अपनी अपनी रिवायात पर कायम रहते हुए एक दूसरे का एहतराम करें। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो बरहमिन को। मुसलमान जो सिर्फ सियासी कुव्वत ही से नहीं बल्कि अपने किरदार से भी महरूम हो गए थे, उन्हें गालिब ने याद दिलाया कि वो हर हाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूं काफिर नहीं हूं मैं। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को कुदरत ने एक शायर बनाकर पैदा किया ताकि जब बर्रे सगीर में मुस्लिम हुकूमत की आखिरी निशानी भी मिट जाए तो कौम की तरफ से इस गम का इजहार कौम के आखिरी बादशाह की जबान से हो। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, खू तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। बर्रे सगीर में मुसलमानों की नई जिंदगी का आगाज बंगाल में नवाब अब्दुल लतीफ की कोशिशों से हुआ। बहुत जल्द सर सैयद अहमद खां उस तहरीक की सबसे बड़ी अलामत बन गए।
उन्होंने अपने पैगाम की बुनियाद इश्क के उस तस्वुर पर रखी जो सूफियों ने पेश किया था, यानी इश्क मजाजी, कौम से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, तमाम मखलूकात से मोहब्बत और पूरी कायनात से मोहब्बत एक ही रास्ते के संगे मील है। इसकी मजीद वजाहत सर सैयद ने एक कहानी में पेश की, जहां एक खूबसूरत दुल्हन आसमान से उतरकर कहती है कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूं, मैं तमाम इंसानों की रूह हूं। जो मुझको तस्खीर करना चाहे इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जान से साई हो। इंसानी वहदत का यही तस्वुर अत्तार ने सीमुर्ख के इस्तिआरे में पेश किया था, और अत्तार ही के ज़माने में फारसी के एक और अजीम शायर निज़ामी गंजवी ने इसे लैला के रूप में दिखाया था। सर सैयद ने इसे आसमानी दुल्हन की सूरत में पेश किया, जो उस अहद में ख्यालों पे छा गई और उसके बाद भी हमारे कौमी अदब में हमेशा जिंदा रही है। जिस तरह जीवे पाकिस्तान सीमुर्ख की झलक दिखाता है, उसी तरह हमारे दूसरे मकबूल तरीन कौमी नगमे की एक एक सतर इसी आसमानी दुल्हन की तस्वीर पेश करती है। तेरी प्यारी सजधज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने जब अपने वजूद को खतरे में देखा तो अपनी जाती कोशिशें शुरू करने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके दरखास्त की कि आप हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक नात इतनी मकबूल हुई कि इसे बर्रे सगीर के मुसलमानों की इज्तिमाई दरखास्त कहा जा सकता है, जो बारगाहे रिसालत में पेश की जा रही थी। ए खासा खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत जिसका जहाज आके घिरा है। हम नेक हैं या बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, हाँ एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है। ये नात मुसद्दस हाली के दूसरे एडिशन के साथ शाये हुई और उसी बरस बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपनी पहली मुल्क गीर तंजीम की बुनियाद रखी। अत्तार की कहानी में सफर का आगाज कुछ इस तरह है कि हुदहुद ने परिंदों से कहा कि हर मखलूक का कोई ना कोई बादशाह है, परिंदों को भी अपने बादशाह की जुस्तजू करनी चाहिए, जिसका नाम सीमुर्ख है लेकिन जिसे किसी ने देखा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कयाम की करारदाद पेश करते हुए कहा कि ऐ साहिबो, इस वक्त हमारा ये हाल है कि गो हम एक कौम मुसलमान कहलाते हैं, मगर एक जगह के रहने वाले दूसरी जगह के रहने वालों से ऐसे ही नावाकिफ हैं जैसे कोई अजनबी कौम एक दूसरे के हाल से नावाकिफ हो। कोई जरिया हमारे पास ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ अजला के लोग किसी मौके पर आपस में एक जगह जमा हो, एक के हाल से दूसरे को आगाही हो। जो गलती हमारे ख्याल में हो वो दूसरों के ख्याल से बखूबी इस्लाह पावे। आपस में मिलने से और मुख्तलिफ उमूर पर जो कौमी तालीम और कौमी तरक्की से इलाका रखते हैं, बहस मुबाहिसा या तज़किरा व मुज़ाकरा करने से जरूर है कि कोई उम्दा राह कौमी तरक्की और कौमी तालीम की हाथ आवे। हर एक जिले के लोग जो मुख्तलिफ राहें चलते हैं, वो सब समझ बूझ कर एक ऐसा सीधा रास्ता कौमी तालीम के लिए इख्तियार करें जो मंजिल मकसूद को पहुंचाने वाला हो।
अत्तार ने पहले मरहले को वादी तलब का नाम दिया है, क्योंकि जब हम किसी नई चीज को हासिल करने निकलते हैं तो वो हमारे सामने नहीं होती, हम सिर्फ उसकी तलब महसूस कर सकते हैं। हमारी तारीख में यह मरहला उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने काम का आगाज किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के साथ ये मरहला मुकम्मल हुआ। अत्तार ने इस मरहले का सबसे बड़ा चैलेंज ये बताया है कि हमें दूसरों के इतराज़ात का सामना करना पड़ेगा। हमें उन पर तवज्जो देने की बजाय सिर्फ ये देखना चाहिए कि जिस बुनियाद पर हमने अपने मकसद का इंतखाब किया है वो बुनियाद सही है या नहीं है। यही बात सर सैयद ने अपनी कौम को समझाई। उन्होंने वाज़ेह किया कि मकसद का इंतखाब इत्तिफाक़े राय की बुनियाद पर होना चाहिए और जब कौम मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई मकसद अपना ले तो फिर उसे पूरा करने में किसी की मुखालिफत की परवाह नहीं करनी चाहिए। चुनाचे अगर कभी किसी मसले पर अक्सरियत ने सर सैयद की राय के बरअक्स फैसला दिया तो सर सैयद ने अपनी राय तब्दील करके अक्सरियत की राय अपनाई और फिर उसकी तामील करने में किसी मुखालिफत की परवाह ना की। सर सैयद ने इत्तिफाक़े राय का जो उसूल पेश किया उसे उनके दोस्त और शागिर्द मौलाना हाली ने अदब में राइज करके दिखाया। हाली ने जमहूरी अदब का तस्वुर पेश करते हुए कहा कि कौम की सही नुमाइंदगी वो अदीब करता है जो किसी मखसूस फर्द या गिरोह की बजाय मुआशरे के हर तबके से दाद वसूल करने की कोशिश करता है। यानी जो अदीब बैक वक्त मुआशरे के तमाम तबकात में मकबूल हो, उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं रहती बल्कि उसके जरिए कौम की इज्तिमाई खुदी अपना पैगाम हम तक पहुंचा रही होती है। चुनाचे इस सीरीज में हम देखेंगे कि हमारी कौमी तारीख के हर मरहले में जो अदीब सबसे ज्यादा मकबूल था और हर तबके के लिए काबिल कबूल था, उस पर वो तमाम बातें पूरी उतरती हैं जो अत्तार ने उस मरहले के मुसाफिर के बारे में कह रखी है। इससे जाहिर होगा कि वो अदीब वाकई हमारी इज्तिमाई खुदी की आवाज है, जैसा कि मौलाना हाली ने समझा था। पहले मरहले के सबसे मकबूल अदीब सर सैयद थे और अत्तार ने इस मरहले के मुसाफिर के बारे में कहा था कि अगरचे उसकी राह में आग और सैकड़ों नाखुशगवार वादियां आती हैं, वो किसी के दीवानावार शौक में अपने आप को परवाने की तरह शोले की नजर करता है, भरे दरिया में प्यासा डूब जाता है और रूह से महबूब का राज तलब करता है। वो राज उसे जिससे आशना करता है उसकी आरजू में एक जानलेवा अजदहे से मुकाबले पर उतर आता है। अगर कुफ्र और मलामत भी दरवाजे पर हों तो हटता नहीं जब तक दरवाजा खुल ना जाए। फिर दरवाजा खुल जाए तो क्या कुफ्र और क्या दीन उस दरसगाहे अज़ल में सब ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जन्म लिया और 1907 में काम करना शुरू किया। वहां से हमारी तारीख का दूसरा मरहला शुरू हुआ जो 20 बरस बाद 1926 के इंतखाब पर मुकम्मल हुआ, जैसा कि कायदे आज़म की उस सवाने में देखा जा सकता है जो इसी चैनल से पेश की गई है। सीरीज जिन्ना का पाकिस्तान में भी मुख्तसर तौर पर इसका तज़किरा किया गया है। अब हम देखेंगे कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने इस मरहले के हवाले से जिस मखसूस चैलेंज का जिक्र किया था, कौम ने उसका मुकाबला किस तरह किया। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने दूसरी वादी को वादी इश्क का नाम दिया है। उनके मुताबिक इस मरहले में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यहाँ अपने मकसद के हुसूल के लिए बाज ऐसे अनासिर से समझौता करने की जरूरत पेश आती है जो किसी लिहाज से भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। अत्तार कहते हैं
کہ اس موقع پر اپنے بنیادی مقصد کے سوا ہر دوسری بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ قومی تاریخ کے اس مرحلے میں مسلمانوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق حاصل کر کے اپنے قومی وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے واقعی انہوں نے سب کچھ ہاتھ سے جانے دیا۔ میثاق لکھنؤ میں ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کروانے کے لیے ان علاقوں میں بھی حکومت سے دستبردار ہو گئے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تحریک خلافت میں اپنے ملی وجود کو سلامت رکھنے کے لیے گاندھی کی قیادت تسلیم کر کے مسلم لیگ کو بھی کانگریس کے ماتحت کرنے پر تیار ہو گئے۔ جیسا کہ عطار نے کہا تھا، جس کی محبت پاک ہو وہ ضرور سب کچھ ہاتھ سے جانے دیتا ہے تاکہ محبوب کا ساتھ اسے مل جائے۔ مولانا محمد علی اس مرحلے کے مقبول ترین ادیب ثابت ہوئے جن کا تخلص جوہر تھا۔ انہوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ سر سید احمد خان کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نعمانی سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ علامہ اقبال کے قریب ترین دوستوں میں سے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن شریف علامہ اقبال سے سیکھا ہے۔ ایک دارالعلوم سے مولانا کی سند بھی حاصل کی۔ آکسفورڈ سے تاریخ کے مضمون میں گریجویشن کیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے۔ بعد میں کانگریس کی صدارت بھی کی۔ انگریزی میں اخبار کامریڈ اور اردو میں ہمدرد جاری کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران نظر بند ہوئے۔ رہائی کے بعد تحریک خلافت کی قیادت کی اور تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کے جرم میں جیل بھیجے گئے۔ ان کی اکثر سرگرمیوں میں ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی ان کے شریک رہے۔ دونوں بھائی علی برادران کے مجموعی لقب سے مشہور تھے اور یہ نغمہ ان دنوں بچے بچے کی زبان پر تھا۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ محمد علی جوہر نے اپنی شاعری، اپنے مضامین اور اپنی تقاریر کی صورت میں جو سرمایہ چھوڑا ہے، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ سر سید احمد خان پر لگائے جانے والے الزامات کے سب سے زیادہ مدلل اور ٹھوس جوابات ہمیں یہاں ملتے ہیں۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ سر سید سے ہماری قوم کے موجودہ ارتقاء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے نقطہ آغاز کے بارے میں شکوک و شبہات سے آزاد ہونا پڑے گا، اور ہماری یہ ضرورت جوہر سے بہتر طور پر کوئی اور پوری نہیں کرتا۔ جوہر کے ادبی سرمایہ کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ وہاں اس زمانے کے حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے قرآن شریف کی آیات کا استعمال اس طرح ہوا ہے کہ دنیا کے حالات میں قدرت کی کارفرمائی دیکھنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جوہر کی تیسری ادبی اور فکری خدمت یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیائے اسلام کے لیے بھی حکمت عملی کے جو بنیادی اصول طے کیے، انہیں آج بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک مثال مشرق وسطیٰ کے بارے میں ان کا موقف ہے۔ تحریک خلافت کے دوران ہر موقع پر انہوں نے یہ بات دہرائی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جزیرۃ العرب کے علاقے پر ہمیشہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہنی چاہیے اور انہیں غیر مسلموں کے اقتدار میں نہیں دیا جا سکتا۔ جوہر نے واضح کیا کہ جزیرۃ العرب کے اس علاقے میں عرب کے علاوہ شام، عراق اور فلسطین کا رقبہ بھی شامل ہے۔ یہ اسلام کا مرکز محسوس یعنی لوکل سینٹر ہے۔ مجموعی طور پر جوہر نے قوم کو فوری اور وقتی ضرورتوں کی بجائے مستقبل کے دور رس نتائج پر نظر رکھنا سکھایا۔
ان کے اپنے الفاظ میں، دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عطار نے دوسری وادی کے مسافر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ عاشق وہ ہے جو شعلے کی طرح جیے، چہرہ گرم اور تپا ہوا، آپ سرکش و بے باک، ایک لمحے کو بھی انجام کی فکر نہ کرے اور ہنسی خوشی 100 جہاں آگ میں پھونک دے۔ اس کی راہ میں اچھے برے ایک جیسے ہوں کہ جب وہ خود عشق بن گیا تو پھر کچھ اور نہ رہا۔ عشق کے لیے ایسا شخص چاہیے جو پورا ہو، عشق کے لیے آزاد طبیعت والا چاہیے۔ اس راہ میں زندہ دل کی ضرورت ہے جو ہر سانس میں 100 جانیں نثار کر سکے۔ شیخ فرید الدین عطار نے تیسری وادی کو وادی معرفت کا نام دیا ہے۔ ان کے مطابق اس مرحلے میں اتنا زبردست اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی منزل کے مسافر بھی ایک راستے پر ساتھ نہیں چل سکتے۔ عطار کے الفاظ میں، یہاں اتنے راستے ہیں کہ جو یہاں پہنچے اسے ضرور ایک الگ راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ان میں سے کوئی راہ دوسری جیسی نہیں ہے۔ جسم کا مسافر اور ہے، روح کا مسافر اور۔ بس جب ایسی راہ آئے گی تو ہر ایک اپنی حد کو پہنچ جائے گا۔ ہر کسی کی اڑان اس کے اپنے کمال تک ہے، ہر کسی کا قرب اس کے حال کے مطابق ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں بھی یہی مناظر سامنے آئے۔ گزشتہ مرحلے میں میثاق لکھنؤ اور تحریک خلافت کے زمانے میں ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج کو پہنچا تھا، لیکن اس مرحلے کے آغاز تک فرقہ وارانہ فسادات اتنے بڑھ چکے تھے کہ جلد ہی ایک مستقل خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عطار کے مطابق اس مشکل کا صحیح حل یہ ہے کہ اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطابق کوئی راستہ نکالا جائے۔ جب یہاں ہر پرندے کی راہ الگ ہے تو پھر کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ معرفت یہاں اختلاف میں ہے، کوئی محراب سے اور کوئی بت سے لو لگاتا ہے۔ یہ بات جس شخص نے سب سے بہتر طور پر سمجھائی وہ علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان کا تصور پیش کیا۔ ایک شاعر اور مفکر کے طور پر وہ ہمیشہ سے مقبول تھے، لیکن اس مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی وہ ایک سیاسی رہنما بھی بن گئے۔ اس پورے مرحلے میں قوم پر ان سے زیادہ اثر کسی دوسرے صاحب قلم کا نہیں تھا۔ علامہ اقبال کے پیغام کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر اپنے آپ کو قوم کی اجتماعی خودی میں ضم کر دینا چاہیے۔ اس طرح ہم اس مثالی معاشرے کے شہری بن سکتے ہیں جس کی ایک علامتی تصویر انہوں نے مرغدین کے نام سے پیش کی۔ علامہ اقبال نے مرغدین کی پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ اس کا ہر شہری اپنی قوم کی تقدیر سے واقف ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں اسے کیا مخصوص کردار ادا کرنا ہے۔
مرغدین کی کہانی میں یہ مثالی دنیا اس طرح وجود میں آتی ہے کہ اس کے بانی برخیا کو شیطان یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے ایک ایسی دنیا کا پتہ بتا سکتا ہے جہاں خدا کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر طرح کی آسانی ہے۔ برخیا اس پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے، اس لیے خدا انعام کے طور پر برخیا کی اولاد کو مرغدین عطا کرتا ہے، جسے علامہ اقبال نے ملک خدا داد کہا ہے۔ مرغدین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ غربت اور خوف سے آزاد ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہاں بلند عمارتیں ہیں، لوگ خوش شکل، نرم طبیعت اور میٹھی زبان والے ہیں۔ ان کا تخیل کسی سے کچھ سیکھے بغیر ہی سورج کی روشنی سے سونا چاندی برآمد کر لیتا ہے۔ علم و ہنر کا مقصد صرف خدمت کرنا ہے۔ وہاں کام کو دولت سے نہیں تولا جاتا، کرنسی کا رواج نہیں ہے، طبیعتوں پر مشینوں کی حکومت نہیں ہے۔ کسان محنتی ہیں اور پوری فصل کے خود ہی مالک ہیں، کیونکہ جاگیردار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جرم کا کوئی وجود نہیں، اس لیے پولیس بھی نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں لکھتا، نہ کوئی بے روزگار ہے، اور نہ ہی بازاروں میں بھکاریوں کی دلخراش صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ مرغدین ایک مثالی ریاست ہونے کے باوجود خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے اگر اس کے شہری ایسے نظریات کو قبول کر لیں جو عشق کی نفی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق مرغدین ایک خواب نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسے وجود میں لا رہی ہے۔ جس طرح ان کی بیان کی ہوئی کہانی میں برخیا اس دنیا کو مسترد کر دیتا ہے جو شیطان نے یہ کہہ کر پیش کی تھی کہ وہاں خدا کے احکام کا اطلاق نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح علامہ اقبال کی قوم نے ان کی وفات کے صرف چند برس بعد سیکولر ریاست کے اس تصور کو مسترد کر دیا جسے متحدہ ہندوستان کا نام دے کر پیش کیا جا رہا تھا۔ 1945 اور 1946 کے انتخاب میں پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر اور انتخاب کے بعد مسلم لیگ سے وفاداری کا حلف اٹھا کر بر صغیر کے مسلمانوں نے وہی کام کیا جو کہانی میں برخیا نے کیا تھا۔ کہانی کا برخیا تاریخ کے صفحات پر قائد اعظم محمد علی جناح بن گیا۔ تیسری وادی کے مسافر کے بارے میں عطار نے کہا تھا کہ وہ ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، محبوب کے سوا اسے اپنا ذرہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کا چہرہ سورج بن کر نقاب کے پیچھے سے 1,00,000 اسرار کو روشن کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں، تب کہیں رازوں کو دیکھنے والا ایک شخص تکمیل پاتا ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے خود ہی اپنے اس شعر میں پیش کر دیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے آئندہ نسلوں کی ذہنی تربیت کے لیے جو اقدامات کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اردو میں جاسوسی ادب کو فروغ دیا۔ علامہ اقبال کے دوست شیخ فیروز الدین مراد، جنہیں ایف ٹی مراد بھی کہا جاتا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں فزکس کے شعبے کے صدر تھے، جہاں آج بھی ان کے نام سے گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام میں سائنسی طرز فکر کو فروغ دینے کے لیے تحریک شروع کی۔ اس کے لیے انہوں نے سائنسی مضامین کے علاوہ شرلاک ہومز کے خالق سر آرتھر کونن ڈوائل کی اجازت سے شرلاک ہومز کی کہانیوں کے اردو میں ترجمے بھی کیے۔
فیروز الدین مراد کا کہنا تھا کہ آنکھوں کے صحیح استعمال، استنباط نتائج اور سائنٹیفک طریقے استدلال کو دلنشین انداز سے بیان کرنا انہی حکایات کا حصہ ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ ضروری مشاہدات اور صحیح استدلال کی وساطت سے ایک سمجھدار آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اسی زمانے میں جب علامہ اقبال نے اپنے شاگرد حکیم احمد شجاع کے ساتھ مل کر اردو ادب کی درسی کتابیں مرتب کیں تو انہوں نے ان میں ایک جاسوسی کہانی اور ایک جاسوسی ڈرامہ بھی شامل کیا۔ یہ دونوں حکیم احمد شجاع نے خود لکھے تھے۔ ان اقدامات کی اہمیت اس وقت سامنے آئی جب بر صغیر آزاد ہوا۔ اس کے بعد وادی استغنا ہے جس میں دعویٰ ہے نہ معنی آفرینی، بے نیازی کی آندھی اٹھتی ہے اور ایک پل میں پورے ملک کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ 100 قافلوں کا ایک ایک مسافر ہلاک ہو جاتا ہے تاکہ ایک کوے کا پیٹ بھر سکے۔ ان الفاظ میں شیخ فرید الدین عطار نے چوتھی وادی کی کیفیت بیان کی ہے اور ہماری موجودہ تاریخ کے چوتھے مرحلے کے آغاز پر یعنی 1947 میں یہی منظر سب کے سامنے تھا۔ عطار کے مطابق اس چیلنج کا حل یہ ہے کہ بڑے سے بڑے نقصان کو مکمل بے نیازی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے بھی قوم کو یہی مشورہ دیا۔ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو ہر قسم کی بد نظمی سے پاک رکھا جائے، کیونکہ اس ابتدائی مرحلے پر لا قانونیت کی لہر اس کی بنیادوں کو کمزور کر کے رکھ دے گی اور اس کے مستقبل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے میں پاکستان کے ہر مسلمان مرد اور عورت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی قومی ریاست کے قیام کی خاطر، جس کے لیے انہوں نے پہلے ہی اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنی تکالیف برداشت کی ہیں، اور جسے تعمیر کرنا اب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، موجودہ دکھوں کے مقابلے پر اپنے دل مضبوط کر لیں۔ ان فسادات پر بہت کچھ لکھا گیا، لیکن شاید صرف ایک مصنف تھا جس نے پوری طرح اس رد عمل کا اظہار کیا جو عطار نے تجویز کیا تھا اور جو قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق تھا۔ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ وہی مصنف اس زمانے میں سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ یہ اسرار احمد ناروی تھے جو اپنے قلمی نام ابن صفی سے مشہور ہیں۔ ان کا کہنا تھا 1947 میں جو کچھ ہوا اس نے میری پوری شخصیت کو تہوبالا کر کے رکھ دیا۔ سڑکوں پر خون بہہ رہا تھا اور عالمی بھائی چارے کی باتیں کرنے والے سوکھے سہمے اپنی پناہ گاہوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ ہنگامہ فروغ ہوتے ہی پھر پناہ گاہوں سے باہر آ گئے اور چیخنا شروع کر دیا، یہ نہ ہونا چاہیے تھا، یہ بہت برا ہوا۔ لیکن ہوا کیوں؟ تم تو بہت پہلے سے یہی چیختے رہے تھے۔ تمہارے گیت دیوانگی کے اس طوفان کو کیوں نہ روک سکے؟ میں سوچتا رہا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی میں جب تک قانون کے احترام کا سلیقہ پیدا نہیں ہوگا یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ میرا مشن ہے کہ آدمی قانون کا احترام سیکھے۔ فریدی میرا آئیڈیل ہے جو خود بھی قانون کا احترام کرتا ہے اور دوسروں سے قانون کا احترام کرانے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ برقیہ نے جو فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں خدا نے اس کی اولاد کو مرگ دین عطا کی اور بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں جو فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں بر صغیر کو آزادی ملی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مرگ دین میں جرم کا وجود نہیں ہے
اور ابن صفی نے اپنے پہلے ناول کے دیباچے میں بتایا کہ ان کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں جرم کی گنجائش نہ ہو۔ جب تک پرانا نظام قائم ہے، جرائم بھی زندہ رہیں گے اور ان کا پرتو بھی ادب پر پڑتا رہے گا، اس لیے اس سے دامن بچانا مشکل ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اسے پیش کرنے میں ایسی خوش سلیقگی سے کام لیا جائے کہ پڑھنے والے کے دل میں جرائم کی طرف سے نفرت پیدا ہو سکے اور ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا خیال پیدا ہو جس میں جرائم کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اجتماعی خودی کے ساتھ ابن صفی کا تعلق میں نے 3 کتابوں میں واضح کیا ہے۔ ان کتابوں کے بارے میں مزید تفصیل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تعلق کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ ابن صفی کے ناول محض ان کے اپنے خیالات کا اظہار نہیں ہے، بلکہ جس طرح مولانا حالی نے بتایا تھا کہ سب سے داد وصول کرنے والے مصنف کی تحریر اجتماعی خودی کی آواز بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح ابن صفی کے ناولوں کے ذریعے اجتماعی خودی نے اپنے اس پیغام کی دوسری قسط ہم تک پہنچائی جس کی پہلی قسط علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی۔ اگر علامہ اقبال کے ذریعے وہ معرفت ہم تک پہنچی جو عطار کے مطابق تیسرا مرحلہ ہے، تو ابن صفی کے کرداروں نے استغنا کی وہ کیفیت ہم تک پہنچائی جس کا مشورہ عطار نے چوتھی وادی کے مسافر کو دیا تھا۔ ابن صفی کا دوسرا اہم کردار علی عمران اپنا مسلک اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں تو صرف ایک تماشائی ہوں، ایک ایسا تماشائی جو خود بھی تماشے ہی کا ایک کردار ہے۔ میں صرف کام کرتا ہوں، محبت یا نفرت کرنا میرا مسلک نہیں ہے، بالکل اسی درخت کی طرح جو پھل دیتا ہے، پھل توڑنے والوں پر پتھر نہیں چلاتا۔ جیسا کہ عطار نے کہا تھا، یہاں نہ نئے کی اہمیت ہے نہ پرانے کی، خواہ تم کچھ کرو یا نہ کرو، اگر پوری دنیا کو آگ میں خاک ہوتے دیکھو تو سمجھنا جیسے خواب دیکھا، اگر جز اور کل پوری طرح تباہ ہو جائیں تو جیسے زمین کی سطح سے گھاس کی ایک پتی کم ہوئی، اگر یہ 9 آسمان اکٹھے گم ہو جائیں تو ایک قطرہ تھا جو 8 سمندروں میں کھو گیا۔ سر سید احمد خان کے ساتھ جو تحریک شروع ہوئی اس کا ایک خواب قومی تھیٹر کا قیام تھا۔ اس کا آغاز مسدس حالی کے ساتھ ہوا جب اس کے باز بند اسٹیج کیے جانے لگے۔ ایک موقع پر سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کے غریب طلباء کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تھیٹر پیش کیا۔ اس میں کالج کے اساتذہ نے بھی نغمے سنائے۔ ڈرامے کا ایک کردار سر سید بھی تھے اور یہ کردار انہوں نے خود ادا کیا۔ انہوں نے اس کردار کی حیثیت میں ناظرین کو مخاطب کر کے کہا، کون ہے جو آج مجھ کو سٹیج پر دیکھ کر حیران ہوتا ہوگا؟ وہی جن کے دل میں اپنی قوم کا درد نہیں ہے۔ آہ اس قوم پر جو قوم انسان کی بھلائی کے کاموں کو جو نیک نیتی سے نیکی کے لیے کیے جاویں بے عزتی کا کام سمجھے۔ اس تحریک کے سائے میں پرورش پانے والی نسل میں سے آغا حشر کاشمیری بہت بڑے ڈرامہ نگار ہوئے جن کے ڈراموں نے اصلاحی اور قومی فکر کو فروغ دیا۔ علامہ اقبال کے بعض قریبی ساتھیوں نے بھی ایک فلم پروڈکشن کمپنی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی اور علامہ اقبال نے یہ بیان جاری کیا کہ اگر ہندوستان میں اس قسم کی فلمیں تیار کی جا سکیں جو معصیت کاری اور فسق و فجور کی اشاعت کا کام نہ کریں بلکہ ان کا مقصد ملک کی صحیح خدمات کرنا اور نوجوانوں میں حقیقی جذبات بیدار کرنے ہوں، اخلاق کا کوئی بلند معیار پیش کرنا ہو، حب الوطنی کے پاکیزہ خیالات کی نشر و اشاعت پیش نظر ہو، تو یقیناً ایسی فلمیں ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر اس قوم کی کوئی کمپنی اس بلند مقصد کو لے کر کام کے لیے اٹھے تو بے شبہ وہ ملک کی خدمت کرے گی۔
علامہ اقبال کے شاگرد حکیم احمد شجاع کا تعارف گزشتہ قسط میں آ چکا ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر درسی کتابیں مرتب کیں اور جاسوسی ادب کو فروغ دیا۔ وہ اپنے بیٹے انور کمال پاشا کے ساتھ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد یہاں ایک نئی فلمی صنعت کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں کے پیش کیے ہوئے بہت سے فنکار قوم کے دلوں میں آج تک زندہ ہیں۔ ان ہمیشہ رہنے والے ستاروں کے درمیان جو شخص سورج بن کر آیا وہ وحید مراد تھے، جو ایک اداکار، فلم ساز اور ہدایت کار ہونے کے علاوہ ایک مصنف بھی تھے اور جن کا علی گڑھ تحریک کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ سیالکوٹ میں علامہ اقبال نے جن استاد مولوی میر حسن سے تعلیم حاصل کی، انہی کے نامور شاگردوں میں وحید مراد کے دادا شیخ ظہور الہی مراد بھی تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی فیروز الدین مراد کا تعارف پچھلی قسط میں ہو چکا ہے۔ وحید مراد قیام پاکستان کے وقت کم سن تھے۔ وہ اپنے دل میں یہ ارمان لے کر بڑے ہوئے کہ پاکستان کی خدمت اس طرح کی جائے جس طرح قائد اعظم اور شہید ملت لیاقت علی خان نے بتایا ہے۔ انگریزی میں ایم.اے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ایسی اصلاحی فلمیں بنانا تھا جو زندگی کے ایک مثبت تصور کو فروغ دیتی ہو۔ جس طرح عطار اور نظامی گنجوی جیسے شاعروں نے اجتماعی خودی کو علامتی کہانیوں میں ایک محبوب کے طور پر پیش کیا تھا، اور سر سید نے بھی اسے آسمانی دلہن کے علامتی روپ میں دکھایا تھا۔ پاکستانی فلموں میں قوم اور فرد کے تعلق کو علامتی انداز میں بیان کرنے کا آغاز ہدایت کار ایس ایم یوسف نے کیا۔ ان کی فلم آشیانہ کے آخر میں ایک آواز ناظرین پر واضح کرتی ہے کہ یہ فلم اصل میں پاکستان کے بارے میں ایک علامتی کہانی ہے۔ اسی ہدایت کار نے وحید مراد کو بطور اداکار بھی متعارف کروایا۔ وحید مراد کی اپنی فلم ارمان ہماری اجتماعی خودی کے سفر کی وہ داستان ہے جو سر سید کی تحریک کے ساتھ شروع ہوئی اور 7 مراحل سے گزرتے ہوئے اب سے چند برس بعد مکمل ہونے والی ہے۔ اگر ہم ارمان کی ہیروئن نجمہ کو وہی دلہن سمجھیں جسے سر سید نے ایک کہانی میں قوم کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی قوم کی اجتماعی خودی، اور ہیرو ناصر کو ہم بر صغیر کے مسلمانوں کا وہ تعلیم یافتہ طبقہ سمجھیں جو سر سید کی تحریک سے متاثر ہو کر قوم کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، تو اس طبقے اور قوم کی روح کے درمیان تعلق میں، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے اپنی قوم کے ساتھ تعلق میں جو معاملات آج تک پیش آئے ہیں وہ ہمیں نجمہ اور ناصر کی کہانی میں علامتی انداز میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحید مراد اور ان کے ساتھی یہ فلم بناتے ہوئے اس بات سے واقف نہیں رہے ہوں گے، اور نہ ہی وہ اس مقصد سے یہ فلم بنا رہے تھے۔ اس فلم کا ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی مکمل تصویر بن جانا اصل میں مولانا حالی کے اس نظریے کا ثبوت ہے کہ جو فنکار سب سے داد وصول کرنا چاہے اس کی آواز بعض اوقات اس کی اپنی نہیں رہتی، بلکہ اس کے ذریعے اجتماعی خودی اپنا پیغام ہم تک پہنچاتی ہے۔
वो हमारी मौजूदा तारीख का 5वां मरहला था और 5वें मरहले को शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने वादिये तौहीद का नाम दिया है। अत्तार ने इस मरहले का सबसे बड़ा चैलेंज ये बताया है कि हमें जिस मकसद की तलाश है वो यहाँ एक ऐसे ख्वाब की सूरत में नमूदार होता है जिसे कबूल करने के लिए हमें अच्छाई और बुराई के वो तसव्वुरात छोड़ने पड़ते हैं जो हमने पहले से अपना रखे हैं। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमारे अच्छाई और बुराई के तसव्वुरात बाकी रह जाएंगे, लेकिन उनका असल मकसद फौत हो जाएगा। अत्तार के अल्फाज में, अगर अपने आप को मिटा ना सके तो फिर नेको बद बहुत दिखाई देने लगेंगे और रास्ता तवील। हमारे सामने ये चैलेंज इस तरह नमूदार हुआ कि इस मरहले में हमारी इज्तिमाई खुदी ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए सिनेमा के मीडियम का इंतखाब किया, लेकिन सर सैयद अहमद खां हमें पहले से खबरदार कर गए थे कि अगर हम इस पर हैरान हुए तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे दिल में अपनी कौम का दर्द मौजूद नहीं है। अगर हम इस मरहले के सबसे मकबूल मुसन्निफ को उस रोशनी में देखें जो शेख फरीदुद्दीन अत्तार और सर सैयद अहमद खान ने हमें खास इसी मौके के लिए फराहम की है, तब हमें अपनी इज्तिमाई खुदी के उस पैगाम की तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होती है जिसकी पहली किस्त अल्लामा इकबाल के कलाम और दूसरी किस्त इब्ने सफ़ी के नॉवलों के जरिए हम तक पहुंची थी। मैंने ये बात वहीद मुराद की सवाहने में वाज़ेह की है, जिसकी तफसील इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखी जा सकती है। अत्तार ने 5वीं वादी के मुसाफिर के लिए कहा था कि जब मुसाफिर इस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर रास्ते के मकामात उसके लिए नहीं रहते। मुसाफिर गुम हो जाता है क्योंकि बातिनी वहदत जाहिर हो गई है और वही बोल रही है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि जब मुसाफिर छठी वादी में पहुंचते हैं तो वो वहदत गुम हो जाती है जो इससे पिछले मरहले में एक ख्वाब की तरह नमूदार हुई थी। इसलिए अत्तार ने इसे वादिये हैरत का नाम दिया है। जैसा कि हम गुज़िश्ता सीरीज की एक किस्त में देख चुके हैं, हमारी कौम ने कुछ ही अरसे पहले इस मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। अब हम अत्तार की फराहम की हुई रोशनी में उस मुसन्निफ को देखेंगे जो हमारी तारीख के उस मरहले में सबसे ज्यादा मकबूल रहा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के अपने बयान के मुताबिक उन पर शेख फरीदुद्दीन अत्तार का इतना गहरा असर है कि उनकी तकरीबन तमाम तहरीरों में ये असर देखा जा सकता है। उनके नावल बहाओ के पहले मंजर में एक परिंदे की परवाज इस तरह बयान की गई है कि उसने फिर नीचे देखा, खुश्क और डूबती आंखों के सामने बेअंत जर्रे चमके और फिर उसे हर जर्रे में अपनी शक्ल और अपना महांदरा दिखाई देने लगा। वहां उतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी, सब उसके हम शक्ल, उस जैसे उसकी उड़ीक में। हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं, उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। सो उसने अपने परों को हरकत में रखा कि उसके पास कोई जवाब न था सिवाय इसके कि वो जिंदा रहना चाहता था। हम देख सकते हैं कि इस परिंदे के तखय्युल में तमाम परिंदों की वहदत का वो तस्वुर मौजूद है जिसे अत्तार ने सीमुर्ग की सूरत में पेश किया था। अलबत्ता इस मंजर में और अत्तार की कहानी के सीमुर्ग वाले मंजर में ये फर्क भी है कि यहाँ परिंदा अपना रास्ता भूल चुका है। उसे ये मालूम नहीं है कि जो वहदत दिखाई दे रही है वो हकीकत है या महज एक शराब है, और वो महसूस करता है कि इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। अत्तार ने छठी वादी के मुसाफिर की
बिल्कुल यही कैफियत बयान की है। उनके अल्फाज में, हैरान मुसाफिर यहाँ पहुंचता है तो हैरत में पड़कर रास्ता भूल जाता है। सारी तौहीद जो रूह पर लिखी गई अब गुम हुई और वो आप भी। अगर उससे पूछा जाए तुम नशे में हो या नहीं हो, जिंदा हो या नहीं हो, बीच में हो, बीच से निकले हुए हो, किनारे पर हो, अंदर हो या बाहर हो, फानी हो, बाकी हो या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तुम हो या तुम भी नहीं हो, जवाब देगा सच ये है कि मैं नहीं जानता क्या हूं, न ये कि मैं नहीं जानता क्या है। आशिक जरूर हूं मगर नहीं जानता कि किस पर हूं, ना मुसलमान हूं ना काफिर हूं, तो फिर मैं क्या हूं। मगर अपने इश्क की मुझे खबर नहीं, मेरा दिल इश्क से लबरेज भी है और खाली भी है। ये कैफियत जिसे अत्तार ने हैरत का नाम दिया है, मुस्तंसर हुसैन तारड़ के सफरनामों में भी नुमाया है। वहां ये उस मखसूस माहौल को जन्म देती है जो उन सफरनामों की पहचान बन चुका है। उनके सफरनामे नांगा पर्वत का उन्वान जिस पहाड़ के नाम पर है, सफरनामे में उसका तारुफ इस तरह करवाया जाता है कि हवाई जहाज उसके करीब बुलंदी पर परवाज कर रहा है और उसी लम्हे शायद ये आवाज और लफ्ज के नांगा पर्वत के पास जाने का मेरा कोई इरादा नहीं, नीचे हुए, जहाज से नीचे गए, नांगा पर्वत तक पहुंचे और फिर उधर एक और सरगोशी और सरसराहट फैली जो कहती थी कि तुम आओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ की तहरीरों में दूसरी वादियों की कैफियत मौजूद नहीं हैं जिनका जिक्र अत्तार ने किया है। हकीकत ये है कि इस सीरीज में जिन मुसन्निफों का तारुफ करवाया गया है, उनमें से हर एक की तहरीर में तमाम वादियों की कैफियत किसी न किसी तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन उनमें से हर मुसन्निफ की तहरीर में उस मरहले की कैफियत ज्यादा नुमायां हो जाती है जिस मरहले की मुकम्मल नुमाइंदगी कौम की तकदीर ने उस मुसन्निफ के सुपुर्द की थी। छठे मरहले की नुमाइंदगी मुस्तंसर हुसैन तारड़ करते हैं। अत्तार के मुताबिक इस मरहले का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहाँ मुसाफिर अपना रास्ता गुम कर चुके होते हैं, अपनी मंजिल भूल चुके होते हैं और अपने मकसद से बेखबर हो चुके होते हैं। इस मखसूस मरहले में पहुंचकर अपनी मंजिल को आर्जी तौर पर भूल जाना, उसी मंजिल को अगले ही मरहले में हासिल कर लेने के लिए क्यों जरूरी होता है, ये हम एक और सीरीज में देखेंगे जो तालीम व तदरीस के बारे में होगी। बहर सूरत इस चैलेंज का हल अत्तार ने ये तजवीज़ किया है कि इस अजियत से घबरा कर कोई नया रास्ता, कोई नई मंजिल या कोई नया मकसद कबूल ना कर लिया जाए। मुस्तंसर हुसैन तारड़ की तहरीरों में ये पैगाम इस तरह नमूदार होता है कि पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों से कतई नजर भी पाकिस्तान से मुकम्मल वफादारी और गैर मशरूत मोहब्बत का दर्ज दिया जाता है। उन्होंने अपनी तहरीरों में पाकिस्तान को इसके कुदरती हुस्न की वजह से जन्नत करार दिया है और हमारा मसला उनके अल्फाज में ये है कि हमें यकीन नहीं आता कि हम जन्नत में रहते हैं। उनका एक किरदार पाकिस्तान की सैर करने को पाकिस्तान से मोहब्बत करना कहता है और इसकी वजाहत इस तरह करता है कि मोहब्बत करने के लिए जानना जरूरी है। अगर आपको ये मालूम नहीं कि महबूब का नाक नक्शा कैसा है तो फिर आप उससे किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं। तो जनाब, मैं तो पाकिस्तान को जानने के लिए, इसका नाक नक्शा देखने के लिए सफर करता हूँ।
शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 7वें मरहले को फक्र की वादी करार दिया है और इस वक्त हम अपनी मौजूदा तारीख के इसी मरहले में हैं। ये बात एक और सीरीज में तफसील के साथ वाज़ेह की जा चुकी है और इस सीरीज की दूसरी किस्त में भी मुख्तसर तौर पर इसका जिक्र हो चुका है। जैसा कि उस किस्त में कहा गया था, अत्तार से 7वीं वादी के आगाज का बयान सुनिए। ज़हन से सब कुछ मिट जाना इस वादी की खासियत है। मुद्दतों के साए तुम्हें सूरज के एक जलवे से मिटते नजर आएंगे। चुनाचे पहला चैलेंज ये है कि यहाँ सभी पुराने निज़ाम खत्म हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस वक्त एशिया और अफ्रीका के बहुत से हिस्से जिस तबाही से दो चार हैं और जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, उसकी वजह यही है कि उन ममालिक में मुद्दतों से कायम आमराना हुकूमतों से निजात हासिल करना भी ज़रूरी था, लेकिन उनसे निजात हासिल करने के नतीजे में ये सूरत हाल भी पैदा हुई है। इस मुश्किल का जो हल अत्तार ने तजवीज़ किया है वो हम अब देखेंगे। अत्तार के मुताबिक ये फक्र का मरहला है। फक्र का मतलब ये है कि हमने जो कुछ हासिल कर रखा है उसे तर्क कर देने पर तैयार हो जाएं। उसमें मादी अशिया के अलावा दुनिया को देखने और समझने के तरीके भी शामिल हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, फक्र के हैं मोजज़ात ताजो सरीरो सिपाह, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। इल्म का मकसूद है पाकिये अक्लो खिरद, फक्र का मकसूद है इफ़्फ़ते कल्बो निगाह। इल्म फ़क़ीहो हकीम, फक्र मसीहो कलीम। इल्म है जुयाए राह, फक्र है दानाए राह। फ़क्र मकामे नज़र, इल्म मकामे ख़बर। फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह। इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और। अशहदु अन ला इलाह, अशहदु अन ला इलाह। चढ़ती है जब फ़क्र की शान पे तेगे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह। दिल अगर इस खाक में जिंदा बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आईनाए मेहरोमा। अत्तार के लिहाज से हमारी मौजूदा दुश्वारियों का हल यही बनता है कि हम आज तक दुनिया को जिस तरह देखते आए हैं उसकी बजाय किसी और तरह देखने पर तैयार हो जाएं। अत्तार के अल्फाज में, पक्के मुसाफिर और हिम्मत हौसले वाले इस मैदाने दर्द पर पहुंचते ही खो जाते हैं और जो नहीं खोते वो बच नहीं पाते। यहाँ पहले कदम पर ही गुम हो जाना चाहिए क्योंकि दूसरा कदम यहाँ है ही नहीं। सातवें मरहले का दूसरा चैलेंज अत्तार ने यह बताया है कि जब परिंदे सीमुर के महल पर पहुंचते हैं तो दरबान उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। पूरे सफर में यह सबसे ज्यादा मायूसी का मकाम है, लेकिन परिंदे ये बात तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि उनका सफर बेहासिल था। तब उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। चुनाचे मौजूदा मरहले में हमें हर तरह की मायूसी के मुकाबले में अपने आइडियल पर यकीन करते रहने की जरूरत है। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा। इस मरहले का तीसरा और आखिरी चैलेंज अत्तार ने यह बयान किया है कि जब परिंदे सीमुर के दरबार में पहुंचते हैं तब उनमें से हर एक को मालूम हो जाता है कि उसने अपनी इज्तिमाई खुदी को बहुत कम कीमत पर बेच दिया था। इससे मुराद ये है कि अगर हम एक सही आइडियल पर यकीन रखते हैं तो जब भी हम उस आइडियल को हकीकत के रूप में अपने सामने देखने के काबिल होंगे
हमें यही दिखाई देगा कि वो आइडियल उससे कहीं बढ़कर है जो हमने समझा था। जैसा कि हम देख चुके हैं, इंसानी तारीख के मौजूदा ज़माने में दुनिया की हर कौम का आइडियल वही इज्तिमाई खुदी है जो हकीकत में तमाम इंसानों की रूह है और जिसकी एक सूरत पाकिस्तान है। उस आइडियल को ख्वाह इंसानियत का नाम दिया जाए, ख्वाह उसे पाकिस्तान कहा जाए, बहरहाल वो उससे बढ़कर है जितना आपने आज तक समझा था। इसलिए अब जरूरी है कि आप दूसरों की समझ और फहम की इस्लाह करने की बजाय अपनी समझ और फहम की गलती तस्लीम करें, क्योंकि हकीकत को दूसरों ने ही नहीं बल्कि आपने भी उससे कम समझा था जितनी वो है। चुनाचे इस मकाम पर अत्तार बराह रास्त आपसे मुखातिब होकर कहते हैं, नाज़रीन में से वो दिल का अंधा है जिसे खुशफहमी की वजह से इस कहानी में अपना हाल दिखाई ना दे। 7वें मरहले के 3 चैलेंज जो यहाँ बयान किए गए, उनसे गुजरने के बाद ही परिंदों पर यह बात वाज़ेह हो सकी कि अपना बादशाह वो खुद हैं। यही वो चीज है जिसे अत्तार ने फना का नाम दिया है। अल्लामा इकबाल के मुताबिक फना का मतलब ये है कि फर्द अपनी इनफिरादी खुदी को इज्तिमाई खुदी में जम कर दे। क्यों नहीं आप सबका जीना और हरकत करना और आपका पूरा वजूद एक फर्द वाहिद की तरह हो सकता। मैं किसी को हैरत में डालने के लिए नहीं कह रहा कि बर्र-ए-सग़ीर में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी नजर आती हैं, लेकिन इसके मानी आप पर उस वक्त रोशन होंगे जब आप उन्हें देखने के लिए एक हकीकी इज्तिमाई खुदी हासिल कर लेंगे। हर परिंदा जब अपनी तरफ देखता तो उसे अपना आप दिखाई देता, और जब वो दूसरों की तरफ देखता तो सब एक वजूद नजर आते जो सीमुर्ख था। आवाज के बगैर उन्होंने ये अल्फाज सुने जो उनमें से हर एक के दिल से एक साथ बरामद होकर सब तक पहुंच रहे थे। मैं सीमुर्ख हूं, मैं तुम सबसे मिलकर बना हूं, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा हो। आओ अब हम हमेशा एक रहें। ये बात अपनी जगह एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है कि मौजूदा मरहले में किसी एक शख्स को मकबूल तरीन मुसन्निफ करार नहीं दिया जा सकता। आज सोशल मीडिया का जमाना है जब हर शख्स मुसन्निफ है। किसी की एक मुख्तसर सी वीडियो इतनी तेजी के साथ इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है जो माजी के मकबूल तरीन मुसन्निफों के लिए भी मुमकिन ना था। अगर ये तमाम पैगामात अलग अलग नुक्ता नजर पेश करने की बजाय एक ही नुक्ता नजर पेश करने लगें तो हम खुद अपने आप को मुनज़्ज़म करने के काबिल हो सकते हैं। और शेख फरीदुद्दीन अत्तार की बयान की हुई कहानी का अंजाम भी यही है। वो सबके सब हैरान हुए कि आखिर ये बात पहले क्यों समझ में ना आई। अपने आप को अपनी मंजिल पाया, जो वो हमेशा से थे अब हो गए। जब उस सीमुर्ख पर नजर डालते तो वहाँ वही नजर आता जो यहाँ था, मगर जब अपने आप को देखते तो ये परिंदे और वो सीमुर्ख अलग अलग दिखाई देते, और अगर दोनों को एक साथ देखते तो दोनों कमोबेश एक ही सीमुर्ख होते। ये एक वो था और वो एक ये थे। दुनिया भर में किसी ने ऐसा ना सुना था।